Okay, Assalamualaikum. Today we proceed with the moving average for even data series. Okay, so today we want to find the moving average ataupun trend for the data if the data are even data series. So contoh untuk even data series adalah 4 quarter moving average ataupun 4 period moving average. Okay, so biasa untuk even data series, kita deal dengan 4 period sajalah. 6 kita tak buat. Okay, sebab biasanya data will display in quarter. Okay, in every year. So, kalau quarterly, we have the 4 quarter in a year, kan? So, usually we will use the 4 quarter moving average. Alright, so let's see. Data ni. Okay, ini contoh data 4 quarter data, quarterly data. Okay, in year, tahun 2012, 2016, 2013, 2014, we have in quarter. Okay, kita punya data ni adalah berkenaan dengan production of the rubber, natural rubber. Okay, so kita punya variable adalah production of the natural rubber. Okay. Okay, first of all, bila kita ada data macam ni, first of all nak cari a trend ataupun moving average. Okay, so kalau kita tengok data macam ni, soalan tak beritahu whether you need to find the moving average for the odd ataupun the even period moving average. But, okay, you just tengok dia punya ni. Dia punya kategori kat sini, quarterly. So, you kena buat 4 period moving average. Okay, so first thing first, you need to arrange your data first, kan? Dalam bentuk macam ni. Okay, the first column will be the year, second column will be the quarter, and the third column will be your Y ataupun your variable, which is the natural production. Okay, susun satu-satu macam biasa. So, 2012 ada 4 quarter. First quarter is 221, 183, 251, 235. Okay, ni untuk first year. Second year pula. Okay, you kena susun the third 3 column here. Okay, kita akan ada 3 column here. Column 1, column 2, column 3. Yang kita nak cari ni adalah moving average. So, untuk nak cari moving average ataupun trend for the even period data, kita akan ada 2 step. Sebab tu kat sini ada 2 column. Sebelum ni, kalau odd period moving average, you just, let's say kalau nak cari 3 period moving average, you just tambah 3 bahagi 3, you letak dia punya value of trend ataupun moving average tu dekat tengah-tengah, kan? So, dekat sini sebab ianya adalah 4 period moving average, so you nak tambah 4 bahagi 4, tapi you nak letak kat mana data tu, kan? Sebab middle value untuk 4 period ni, middle dia 2 dan 3. Okay, so sebab tu kat sini ada 2 step. Okay, so kalau you baca step kat sini, benda sama je akan tunjuk kat bawah tu. Okay, first of all, list down all of these 3 column daripada data tadi. You need to change ke dalam bentuk column macam ni. So, untuk 4 period moving average, saya nasihatkan you kena buat selang-seli. Maksudnya kena ada blank kat tengah ni. Sebab kita nak letakkan data untuk first step di sini. Okay, kena ada blank kat tengah ni. Okay, kena susun macam ni. Kalau 3 period, 5 period sebelum ni, you just tak perlu ada gap kat sini pun tak apa. Okay, kalau 4 period moving average, dinasihatkan you buat gap supaya tidak keliru nanti when you want to put the value in the first step. Okay, alright. So now we have these 3 column. Alright, so dapatkan moving average. Okay, because of this is 4 period moving average, you need to add ataupun sum the 4 value of data, then divide by 4 sebab average, kan? Tambah 4 bahagi dengan 4. So, that value yang you dapat tu, you kena letak dekat tengah-tengah biasanya, kan? So, di tengah-tengah 4 period ni adalah data yang kedua dan ketiga. So, you put here. Sebab tu kita kena buat selang-seli tadi. You put here. Alright?
Okay, so and then kena buat lagi untuk data yang seterusnya. Kita guna pula data yang this 4. 183, 1251, 235, 255. Kena ambil 4 juga sebab 4 period moving average kan. Cari dia punya average. Okay, add this 4 value, divide by 4, then put here di tengah-tengahnya antara 2 dan 3 kat sini. This is the value. Then move pula. Move pula kepada next value. Okay, which is bermula dengan 251, 235, 255 and 201. Okay, and then the value we'll put here. Okay, the next one pula, gunakan data yang seterusnya, which is 235. 235 plus 255 plus 201 plus 26. 6 letak di tengah-tengahnya antara 2 dan 3, 255 and 201. Then you will get this. So, you need to calculate ataupun find the average for the corresponding data tadi sehinggalah habis digunakan 233 kat sini. Okay. So, daripada sini tengok kita akan dapat dua yang blank lah kat atas dan kat bawah. Okay. Sama juga dengan sebelahnya, dua blank. Okay. Alright. So, the next step is ambil pula average for 2 value here. Ambil average untuk 2. So, plus this 2 value, bahagi dengan 2, dapatkan average. Plus this 2, bahagi dengan 2, dapatlah 226. Tambah pula 223 plus 235, bahagi 2, dapat 233. Letak di tengah-tengah dia. So, value ni dah selari dah lah dengan value yang asal. Okay. Okay, next one, tambah this 2 pula. Dapatkan average, bahagi 2, dapat this value. And this 2, this value. Until you use all the value here. So, you akan dapat blank kat bawah ni. Okay, ini adalah cara nak dapatkan moving average ataupun trend for the 4 quarter moving average. Okay, 4 period moving average. Ini adalah kita punya nilai trend kita. Okay. Alright. Okay, yang ni kita nak cari ni. Okay, kita buat dulu latihan untuk trend dulu. Lepas tu, I ceritakan macam mana nak forecast the trend. Okay, let's say this is the example. Example 5.5. Okay, we have this data. Sales of the air conditioner at Andika Enterprise for the past 4 years. Okay, we have the years 2006 until 2009. And we have 4 quarter. Okay, so soalan pertama kat sini dia nak you plot the data on a graph paper. Okay, yang ni you dah pernah buat semalam. Which is you need to plot the graph, which is your y, your y-axis will be the yu, your variable sales, and your x-axis will be the period, which is the quarter dan juga tahun. Okay, quarter and year. Okay, so you akan dapat macam ni, right? Quarter and year. Okay, let's say data yang pertama. Okay, data yang pertama tadi first quarter. Okay, first quarter untuk 2006 is 0. So the value is 0. Tak ada value. Tak ada value dekat first quarter untuk 2006. Okay, second quarter untuk 2006 pula adalah second quarternya adalah 17. The value is 17. So here. Okay, you put the dot here. And then third quarter for the 2006 is 15. For quarter 19. So it is 14 here, 19 here. Okay, so you plot all this and then draw the line. Okay, kalau time series data memang kena draw the line. Kalau scatter diagram dekat chapter 3 jangan draw line. Ini adalah time series data, baru you boleh draw the line sebab kita nak tengok dia punya up and down. Okay, alright. So ini adalah you punya graph tadi. Okay, sepatutnya kat sini I tulis dia punya variable sales, dan dekat sini sepatutnya I tulis quarter dan juga year. Okay, dia kita punya tajuk adalah sales of apa benda tadi.
Okay, sales of the air conditioner at Andika Enterprise. Okay, so sekarang ni kita nak buat ni. Calculate the trend values using the moving average method. So the suitable moving average method that can we use adalah 4 quarter moving average. Sebab data display dalam quarterly. Okay, so first of all kena arrange dulu. First column, second column, third column. First column will be your year. Second column will be the quarter. And the third column will be the variable YU adalah sales. So, you akan display macam ni. Okay, make sure buat selang-seli. Okay. Okay, alternate of this. So, value dekat sini 0. Dekat sini 0. Tak ada value. Okay, sebab tadi kan data kita dekat first quarter 2006 no value. Okay. Alright. So, next step adalah find the moving average. Okay, yang ni. Kita nak kira yang ni. Nak buat yang ni. Okay, moving average. First step. And then second step baru cari centered average. So, kat sini kalian cari moving average. So, dekat sini tak adalah sebab tak ada value. So, start dengan di sini. Okay, start di sini. 4 tadi kan. So, 17 plus 15 plus 19 plus 20. 3 divide by 4. Sekat mana nak letak data? Put here the data. Okay, so berapa yang akan dapat? 17 plus 15. Okay, plus 19 plus 23. Okay, then divide by 4. Dan you akan dapat kat sini moving average 18.5. So kat sini tak ada data lah. Dan di sini juga. Okay. Okay. Alright, the next one. Cari pula untuk mulakan dengan 15 pula. 15, 19, 23 and 18. Nak letak kat mana? Letak kat tengah-tengah antara data yang kedua dan ketiga. Okay, so 15 plus 19 plus 23 plus 18 divided by 4. So, you akan dapat 18.75. The next one pula, gunakan yang ni pula. 19, 23, 18 and 16. Okay, 19 plus 23 plus 18 plus 16. Okay, divide by 4. Then you akan dapat 19. Nak letak kat mana? Kat tengah-tengah sini. Kan? Ni kita guna tadi. So, the answer will be 19. Okay, the next data adalah kita akan gunakan 23. Right? So, 23 plus 18 plus 16 plus 20. Divide by 4. So, you akan dapat 19.25 here. Okay, next adalah value 18, 16, 20 and 18 divide by 4. So, you akan dapat 18 here. Okay, next one nak kat sini. So, kita guna kata 16, 20, 16, 20 plus 18 plus 22 divided by 4. You akan dapat 19 here. Okay, next. Nak cari value dekat sini. So, kita akan ambil tempat data ni. 20, 18, 22, 20. So, the answer will be 20 here. Next,
data kat sini. So kita akan gunakan data 18, 22, 20 and 24 divided by 4. You akan dapat 21 here. Okay, next we want to find the value here. So 22 plus 20 plus 24 plus 23. So the answer will be 22.25. Okay, next kita nak cari value di sini. So it will be 20 okay. Alright. 20 plus 24 plus 23 plus 19. So here will be 21.5. Next one. Uh, 24, 23. So lastly, 23, 19, 21, 26. 22.25. Kita letak kat sini 22, nak check balik. Yes. Alright, the next step adalah kita nak cari centered moving average. So we will use dua value ni bahagi dengan 2. So akan dapat the value here. Alright, so 18.5 plus 18.75 divided by 2 to find the average. So divide by 2. Tambah 2 bahagi 2. Okay, next. These two pula. Okay, these two bahagi 2 pula. 18.75 plus 19. Dapatkan average. So divide by 2. Then you akan dapat 18.875. Next, 19 plus 19.25 divided by 2. You akan dapat 19.125. Here you will get 18.625. Okay, next one. 18 plus 19 divided by 2, you akan dapat 18.5. Kat sini you akan dapat 19.5. Sini you akan dapat 20.5. Okay, next.
you akan dapat here 21.625. Here we will get 21.875. Here 21.625. Dan last kali you akan dapat 22 here. So this value kosong lah, sama juga dengan atas ni, tak ada value. Okay, so this is our trend yang you dapat. So kalau nak plot the trend, sebab soalan dia tadi, last kali soalan dia adalah plot the trend values on the same graph. Maksudnya you kena plotkan this column, nilai trend tadi, centered moving average ni adalah kita punya trend. Okay, plot yang sama. Contohnya kat sini tadi, value trend yang pertama adalah dekat 4 quarter. Kuartal keempat 2006, 18.6. So yang lain-lain tu, yang ni semua tak ada value lah. Dekat fourth quarter saja start dengan. Trend kita start dengan fourth quarter. Okay, jawab 18.6 tadi. So it will be somewhere here lah. 18. Right? Somewhere here. Okay, the next data will be the first quarter untuk 2017, 80.8. Okay, dekat-dekat juga. Maybe dekat sini juga. Okay, dekat-dekat. So, you kena buat setiap trend tadi tu, and then you boleh buat straight line. Gunakan data yang ada tadi. Okay, next data contohnya 19.125. Okay, untuk second quarter 19, maybe ke atas ni sikit. Okay, bila you buat guna graph paper, you boleh lagi nampak lah you punya tu. So nanti you boleh buat straight line using all the data that you have, all the plot. Okay, the point that you dotkan tadi, so you boleh buat straight line. So akan dapat lah dia punya trend, which is I think kita akan dapat the increasing trend. Okay, so you boleh cuba try nanti. Okay, so apa yang I nak tunjukkan kat sini adalah untuk dapatkan nilai trend tadi. Dah dapat nilai trend. Then next one, kita nak forecast the trend. Forecast ni ada dua, sama ada kita punya intention, main intention adalah nak forecast the variable. Kalau kat sini variable-nya adalah sales, nak forecast the sales. Tapi in order to forecast the sales, kita kena forecast the trend first. Kena forecast dulu trend, barulah boleh forecast sales. Kena forecast dulu trend, baru boleh forecast sales. But untuk saya nak cover hari ni, saya nak tunjuk macam mana cara you nak forecast the trend dulu. Okay, forecast the trend. So this is the step. First of all, kena cari dulu trend increase per quarter, which is the formulanya adalah last trend value minus dengan first trend value divide dengan number of trend minus 1. Last trend values is 283 minus dengan first trend values, which is 226. Okay, divide dengan number of trend values. Berapa number of trend values? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So because of that, here will be 8 minus 1. So ini adalah trend increase per quarter. Baru trend increase, baru cari trend increase. Bukan trend lagi, trend increase. Kita nak cari, contohnya kita nak forecast the trend. Data kita dah ada sehingga 2014. So no point lah kita nak cari trend kat sini. Kita let's say nak forecast first quarter untuk 2015. Okay, kita nak forecast trend kat sini. Berapa value dia? No point kita cari yang ni sebab kita dah ada data ni. Okay, sebab apa? Sebab kita nak cari forecast trend ni actually untuk nak cari value di sini. So, kena cari dulu forecast trend. Okay, so hari ni saya tunjuk dulu macam mana nak cari forecast trend. Sebab nak cari forecast untuk variable sales ni ada banyak step lagi. Kena cari seasonal indices and so on. So, hari ni saya tunjuk dulu macam mana nak dapatkan forecast trend di sini, value di sini. So, first of all, kena cari dulu trend increase per quarter. Kita dah dapat tadi 8.126. And then,
Alright, so kat sini tadi. Okay, kita nak cari di sini. Value trend untuk first quarter 2015. So, okay, so nak cari ni. Forecast the trend untuk first quarter 2015. The value, the step is last trend. This is the last trend. Plus the increment. 3 ni adalah increment. Macam mana nak dapatkan 3 increment ni? Kira daripada last trend tadi. 1, 2, 3. So incrementnya will be 3. Okay. Darab dengan ni tadi. Trend increase per quarter. Okay, trend increase. Increase per quarter. Ni dah cari tadi 8.126, the value here. Okay, the last trend adalah 283.63 plus the incrementnya 1, 2, 3. Darab dengan trend increase per quarter. So you akan dapat 308. So kat sini value-nya will be actually 308.008. Kita forecast. Kita data and then kita forecast. Logik dah kan kat sini 283. So increment kat sini it will be 30. Kita forecast saja ni. Bukan the true value. Let's say kalau nak forecast pula untuk second quarter 2015, cara yang sama, last trend plus cuma increment berbeza sebab kat sini kan. So dianya will be 4. 1, 2, 3 and 4. Bermula daripada sini. Okay, kenapa tak kira yang ni? Sebab ni, kita sini 1, 2 and 3. Okay, kalau yang ni pula 1, 2, 3 and 4. Sebab tu kat sini 4. So last trend plus 4 increment multiply the trend increase per quarter. Macam tadi jugalah cara dia. Trend increase tu sama saja. So the value here will be 316.134. Once we have this trend, forecast the trend, kita boleh dapatkan, boleh forecast the sales, kita punya sales. Ini our main intention nak forecast sales, but in order to do that, kena cari dulu forecast trend. Tapi yang ni nanti I akan tunjuk kemudian. Okay, next session. Alright. So let's say kat sini kita nak fokus lah. I tambah sikit lah. Tambah sikit soalan D. Forecast trend. Kalau yang our intention tadi nak forecast sales. Tapi sekarang ni I nak you forecast trend. Forecast trend for second quarter in 2010. So kita punya first step adalah nak cari trend increase per quarter, which is the last trend minus dengan the first trend divide dengan number of trend minus 1. Kan? So the last trend adalah 22 minus dengan the first trend 18.625. Okay, 18.625 divide dengan number of trends. So kena kira berapa number of trends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8, 9, 10, and 12. 10, 11. Okay, divide dengan 11 minus 1. So the answer will be that the trend increase is 0.3375. Okay. Okay, itu baru trend increase. Kita tadi nak forecast trend. Trend forecast second quarter 2010. So it will be the last trend, which is 22 tadi. Okay, plus dengan second quarter. Kalau second quarter berapa dia punya increment?
Okay, second quarter. Okay, let's say kita letak kat sini 2010. So we have 1, we have 2 quarter. Second quarter kan. So last dia berakhir dengan second quarter untuk 2019. So incrementnya will be 1, 2, 3 and 4. So the increment is 4. Multiply trend increase per quarter. So the trend forecast for the second quarter in 2010 adalah plus 22. So the answer will be 23.35. Okay, ini cara nak forecast the trend. Okay, forecast the trend. Okay, actually our main intention, like I said before this, kita nak forecast the Y, our variable sales tu actually. Tapi sekarang, in order to do that, we have to run the forecast first. Okay, so for today's lecture, sampai situ je dulu. You need to know how to find the trend ataupun moving average for the even data series. And then how to forecast the trend. Okay, actually, kalau 3 period or 5 period moving average pun, you boleh juga nak forecast the trend untuk second period, third period and fourth period moving average. Tak ada masalah. Cara yang sama juga. Kalau you dah kira trend ni kan, tambah 3 bagi 3 semua, you dapatlah value. So, sama juga. Let's say kat sini. So, kat sini hari tu kita ambil 3 period moving. Tambah 3 bahagi 3 kan. Kat sini will be tak ada value. Dan last kali pun kat sini tak ada value. Okay, let's say you nak forecast the trend kan. The trend, let's say nak forecast the 2018 for the first term. Nak forecast this here. Okay, nak forecast here. Kat sini ada value. Okay, so first kali kena cari dulu trend increase. Trend increase-nya macam tadi, the value here, okay, minus value here, bahagi dengan berapa number of trend, minus 1. Okay, dapatlah trend increase per quarter. And then nak cari forecast trend untuk first term 2018 adalah, okay, the last value here. Okay, plus dengan incrementnya 1, 2. 2 darab dengan trend increase per term. Cara yang sama. Cuma nak cari trend saja yang berbeza. Alright, so that's all for